So guys, ito yung unboxing ko ngayon. Apat to. Ito yung tatlo na bili namin sa Toys R Us. So, ito matagal ko na to nabili. Kamen Rider Black RX. Yan. So, ito pa yung isa. Shakugan no Shana. Yan. 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 Tapos itong Iron Man 3. So ito isa. Yan. At ito last, Carnage Venom. Yan. So yun yung apat na unboxing natin guys. Itong Venom na Carnage sa pula, Shana, yan, Shana, yan. Tapos itong Iron Man, at itong Kamen Rider Black RX. Yan. So mamaya unboxing na to guys. Peace.